গরুর পর এবার গরুর মাংস বোঝাই গাড়ি আটকালো বিজেপি নেতারা। ঘটনাস্থলে ডানকুনি থানার পুলিশ। আজ সকালে ডানকুনি জাতীয় সড়ক ধরে কলকাতার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গরুর মাংস। সন্দেহ হলে হাউজিং চৌমাথা সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি আটকায় বিজেপি নেতারা। গাড়িতে থাকা বস্তা খুলতে দেখা যায় বস্তার ভেতরে রয়েছে গরুর মাংস। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ডানকুনি থানার পুলিশ এসে গরুর মাংস বোঝাই গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে যায়। গাড়ি চালক পলাতক। কোথা থেকে কোথায় মাংস নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, বৈধ কসাইখানা থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল নাকি অবৈধভাবে চলছিল এই কারবার খতিয়ে দেখছে ডানকুনি থানার পুলিশ। গরুর গাড়ি ধরা পড়লো। আজকে আবার গরুর মাংস প্রায় 200 কেজি বিজেপি নেতারা ধরছে, প্রশাসনের নেই। কিন্তু কখন হলো এটা? আজকেই গরুর তাহলে তো এটা তো বলতেই হয় যে আজকাল যখন বিজেপির নেতাদের কাছে আগে থেকে ইনফরমেশন থাকছে যে কোথায় গরু আসছে আর কোথায় গোমাংস আসছে এবং তারা ধরে নিচ্ছে, তাহলে কি প্রশাসন ব্যর্থ ধরে নেব? পুলিশের কাজ তো বিজেপির নেতারাই করে দিচ্ছে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই ভাবে বিজেপির নেতাদেরকে সাধুবাদ জানাতে হবে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন রয়ে গেল যে গোমাংসটা আসছিল সেই গোমাংসটার কি বৈধ কাগজপত্র ছিল? কারণ সেটা তো কসাইখানা থেকেও আসতে পারে, মানে স্লটার হাউস থেকেও আসতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে যদি বৈধ কাগজপত্র থাকে তাহলে ঠিক আছে। যদি সত্যিই বেআইনিভাবে যদি গোহত্যা করে যদি মাংস নিয়ে আসা হয় তাহলে অবশ্যইভাবে এটা কিন্তু অন্যায়। আমি বলবো প্রশাসন যেন অবশ্যইভাবে সঠিক পদক্ষেপ নেয় এবং আইনের আওতায় নিয়ে এসে যেন তাদের বিচার করা হয়। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, যেসব বিজেপির নেতাদের কাছেই আগে খবর আসছে, পুলিশ জানতে পারছে না, এটা নিয়ে কিন্তু আমি খুব সন্দিহান। सुबह से ही 4 बजे से ही अपना ये लोग के इंतज़ार करते 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 करीब 1 घंटे बाद ये लोग आए। तो हम अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुँचे थे। वो गाड़ी को रोका गया तो उसमें अंदर 4 लोग बैठे हुए थे, चारों भग गए। और पीछे में 2 लोग थे, वो लोग पकड़े गए। उसमें पूरी गाड़ी में गौमांस भरा हुआ था। अच्छा, बाद में वेट करके देखा कितना होगा? गाड़ी सहित हम लोग वेट किए तो करीब 3200 हुआ। अप्रॉक्स 1500 किलो के आसपास गौमांस मिला। इसमें 8 सर था। अच्छा अच्छा, 8 गायों को काटा गया था, छोटी बड़ी सब प्रकार की गायें थी, बछड़े भी थे। काटा गया। हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म किए तो पुलिस आया, वो लोग को अपना लेकर थाना में चला गया। अच्छा, ये तो काम पुलिस का है, मतलब कोई कहीं इलीगल गो मतलब हत्या हो रहा है। हाँ हाँ, आप लोग को काम करना पड़ रहा है पुलिस का काम? नहीं, ये तो एक देखिए सामाजिक काम भी है, पुलिस का भी काम है। पुलिस प्रशासन अगर टाइट रहता तो हम लोग को नहीं करना पड़ता। पुलिस के कुछ लोग अभी भी टीएमसी मानसिकता में जी रहे हैं, तो उनको अपना व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। अच्छा, और क्या कहेंगे, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का गलत काम सारा बंद होना चाहिए। बंगाल से यहाँ पर गाय का तस्करी हो रहा है, गौमांस का तस्करी हो रहा है, ये आपका मादक द्रव्यों का तस्करी हो रहा है, गांजा वजा हेरोइन स्मगलिंग, ये सब सारा चीज़ बंद होना चाहिए। हथियारों का स्मगलिंग हो रहा है। डानकुनी एक बहुत बड़ा अड्डा हो गया है इसका। इस पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है।